आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आमने शुणुथिलु जो वाक्यांश मानकु ध्यान करने दिया जाइछि ताहा होछि एब्री मानक निकटकु पत्र अध्याय 11 पद 1 रु 3 आउ 8 रु 16 आउ वाक्यर प्रसंग हेउछि स्वदेश को अनुसंधान कर। स्वदेश को अनुसंधान ए स्वदेश कहिले कौन ना आमर निज देश को अनुसंधान करिवार अछि। आमे तो इंडिया भीतर अच्छु, भारत भीतर अच्छु, आ को देश को अनुसंधान करिबा एठारे कहा जाउछि वाक्य कहूछि प्रसंग कहूछि जे आमने आजिर वाक्य देकी आमे स्वदेश को अनुसंधान करिवार अछि। जागतिक भावरे आमनकर स्वदेश हेउछि जोठारे आमे जन्म ग्रहण करिछु, किंतु वाक्य आमनकु सही जागतिक देश को अनुसंधान करिबा पई कहू नाही। आमनकु सही देश सही स्थान को अनुसंधान करिबा पई कहूछि जहा पुरातन नियम ठारू नूतन नियम पर्यंत आमनक निमंते प्रतिज्ञा करा जायछि। हालेलुया, हालेलुया। सदाप्रभु परमेश्वर आमनकर आदि पिता अब्राहम को ठारू से प्रतिज्ञा कले जे तांकु प्रेम करुथिबा तांको ठारे विश्वास करुथिबा लोक मानकु से गोटिए देश देबे। आउ जेउ देश ईश्वर को द्वारा निर्माण करा जायथिबो एही परि गोटिए देश जेउठारे आम्भे माने चिर काल पाई ईश्वर को सहित बास करिवार अछि। से चिर काल बास स्थान को अनुसंधान करिबा पई आजिर वाक्य आमनकु शिक्षा देउछि। हालेलुया, हालेलुया। प्रसंग कुहे जे स्वदेश को अनुसंधान कर। मु कहिबा पई चाहिबी चिर काल बास करिबा स्थान को अनुसंधान कर, कारण आमे चिर काल पाई गोटे स्थान रे बास करिबा को जाउछु। जो माने यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी मृत्यु भोग करि अछंती एवं तांकर अनुग्रह रे परित्राण प्राप्त हेउछंती से माने सेई परमेश्वरकर स्थान स्वर्ग राज्य रे चिर काल पाई बास करिबे। आउ जो माने यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करती नहीं पापमय जीवन जापन करी मृत्यु भोग करि अछंती से माने मध्य गोटे स्थान रे चिर काल पाई बास करिबे। आउ ताहा होछि नरक स्थान। तेणु करी आजी वाक्य मान को कहउछि जेते बेला माने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिछु, यीशु ख्रीष्ट को अपना त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिछु, आम माने समस्ते स्वर्ग राज्यर अधिकारी अटो। क्यों माने विश्वास करूछंती? आपण माने विश्वास करूछंती कि आपण माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी बोली कि मु विश्वास करूछि, कारण सदाप्रभु परमेश्वर आमको प्रतिज्ञा करि अछंती। यीशु ख्रीष्ट आमको प्रतिज्ञा करिकि कहि अछंती जे मु तुमको परित्याग करिकि तुमको छाड़िकि जाउछि तुम पई गोटे स्थान प्रस्तुत करिबा पई। आ वाक्य मध्य कुहे प्रेरित पाउल मध्य कहती जो जो माने यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास कर मृत्यु भोग करती से माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे बा से माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी। जेहेतु आम माने समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी
जीशु ख्रीष्ट विश्वास करुचु तेणुक आमे माने समस्ते से स्वर्ग राज्यर अधिकारी अटु यह आमे विश्वास करुचु। हालेलुया। जदि आमे यह विश्वास करुनु ताहाले आमे ख्रीष्ट विश्वासी नाहु। जदि आमे यह विश्वास करुनु ख्रिस्टियान हेबार कोनोसी मूल्य ना। जेते आमे ख्रीष्ट को विश्वास करुछु आमे एहा मध्य विश्वास करुछु जे आमे माने दिने से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबु। आमे स्वर्ग राज्य प्राप्त हेबा न हेबा ता अलगा कथा नहीं कि किंतु स्वर्ग राज्यर अधिकारी आमे समस्ते किंतु से स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा कि न करिबा ताहा संपूर्ण अलगा विषय। जदि आमाने आमानकर जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत से जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी विश्वास रे स्थिर रही आमे धर्म कर्म करी ईश्वर को दृष्टि रे जहाँ यथार्थ ईश्वर को दृष्टि रे जहाँ ग्रहणीय ईश्वर दृष्टि जहाँ उपयुक्त यही प्रकार जीवन जदि आमे बंचीचु ताहाले जीशुख्रीष्ट अनुग्रह रे आमे से स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबा। जदि आमे विश्वास रे स्थिर नाहु तेबे आमे से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा नाही। आज वाक्यांश जहाँ माने पढ़ी की सुनिलु एठार आमे देखा पाउछु यही 11 अध्याय को कहा जाए विश्वासर आदर्श। हालेलुया। यह को अनेक लोग कहती जे विश्वासर आदर्श कारण एठारे जो लेखक यही पत्र लिखि अछंती से एवरी मानकु से स्मरण करौछंती जे पुरातन नियम रे सदाप्रभु परमेश्वर जेते बेले जगत को सृष्टि कले सही दिन ठारू जो लोक माने थिले आमर पितृपुरुष माने से माने की प्रकार ईश्वर ठारे विश्वास रखिले आउ सेमान को जीवनर शेष संध्या पर्यंत से माने विश्वास रे स्थिर रही मृत्यु भोग कले सेमानकर जीवन विषय एठारे कहा जाउछि। आउ कहीं आज यही लेखक 11 पदरे विश्वास रे स्थिर रही मृत्यु भोग करितबा लोकमान को विषय शिक्षा दउछंती ताहा माने प्रथमे बुझिबा को पड़िबो। तार पृष्ठभूमि को आमान को प्रथमे बुझिबा को पड़िबो जे आज कहीं लेखक यही पत्रर लेखक एवरी लोक मानकु यही शिक्षा दौरान आउ स्मरण करौछंती जे तुमर पितृपुरुष माने जो मान को सदाप्रभु परमेश्वर मनोनीत कले अपना निजस्व वंश बोली से मानकु डाकिले आउ कहिले से माने की प्रकार विश्वास रे स्थिर रहिले एवं जीवनर शेष निश्वास पर्यंत से परमेश्वर ठारे अटल विश्वास रखिले। कौन पाए आज ये कथा से एवरी लोक मान को स्मरण कराउछन। ए एवरी लोक माने हेउछंती सेही लोक माने जो माने जिहुदी वंशर लोक माने थिले। एवरी लोक माने होउछंती जिहुदी लोक माने आउ ए जिहुदी लोक मान को मध्यरु जो माने यीशु ख्रीष्ट को ठारे विश्वास करुथिले सेमान को निकट को ए पत्र लेखा जाय अछि। आज अनेक जिहुदी पाखापाखी 99% बा 99 शतकड़ार जिहुदी लोक माने यीशु ख्रीष्ट को ठारे विश्वास करती ना। जो लोक मानकु परमेश्वर पुरातन नियम रे
से अपना लोक बोलिकी मुद्रांकित कले, जो जिहुदी लोक मानू से मनोनीत कले, जो जिहुदी लोक मानू मिस्र देश उद्धार करिकी से प्रतिज्ञात देश को आनिले, जो लोक मानकर परमेश्वर से हेले एवं से निजर लोक बोलिकी कहिले, से ही लोक माने आज जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करती नहीं। किंतु सही लोक मान मध्यरु केतेक लोक सुसमाचार शुणिकी जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास स्थापन कले, आ जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी से माने ख्रीष्ट विश्वासी बा ख्रिस्टियान बोलिकी से माने ख्याति हेले। आउ सही लोक मानकु एही पत्र लेखा जाय अछि। जतेबेले एही जिहुदी लोक मानक मध्यरु किछि लोक जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास कले, सेमानकर जीवन एते सहज नथिला। जदि आमाने चिंता करिबा, ब्राह्मण लोक मानक मध्यरु जदि केतटा परिवार ख्रिस्टियान हेबे, सेमानकर परिस्थिति कोन हेबो? ब्राह्मण लोक माने सेमानकु शांति रे बंचिबा को देई परिबे कि? केबे मध्य देई परिबेनि। कारण ब्राह्मण कहिले सेमाने ब्रह्मरु आसीछंती, आउ से हिंदू धर्म अनुसार सेमाने ब्रह्मंकर अंश अटंती, आउ से ब्रह्म को सेमाने पूजा करिबार अछि। सेमाने कोनोसी धर्म सेमाने ग्रहण करि परिबे नाही। हिंदू धर्म होचंती सेमानकर सर्वश्रेष्ठ धर्म। आउ जदि ब्राह्मण परिवार किछि लोक जदि ख्रिस्टियान हो जिबे, जीशु ख्रीष्ट को जदि ग्रहण करिबे, सेमानकर ज्ञाति कुटुंब, सेमानकर ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज सेमानकु शांति रे बंचिबा को देई पारिबो? केबे मध्य ना। ठीक सही परि एवरी लोकमानक मध्य एही परि परिस्थिति उपजुछि। कारण जिहुदी लोकमानक मध्यरु केतेक लोक जीशु ख्रीष्टंकर विषय शुणी प्रेरित मानकर सुसमाचार प्रचार करने शुणी से माने ख्रिस्टियान होइछंती। आउ एही जिहुदी लोक माने निजर परिवार लोक माने, निजर जातिर लोक माने, निजर गोष्ठीर लोक माने से मानकु शांति रे रहिबा को देउनाहांती। कारण जिहुदी लोक माने पुरातन नियम को विश्वास करंती, व्यवस्था को विश्वास करती, जाजक मान द्वारा तैयारी परंपरा को से विश्वास करती। से नूतन नियम रे विश्वास करती नहीं, से जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करती नहीं। से विश्वास करती व्यवस्था पालन करने द्वारा, बलि उत्सर्ग करने द्वारा से उद्धार अच्छी। जाजक मानकु, महाजाजक मानकु, फारुसी मानकु, साधुकी मानकु भक्ति करिबा, सेमानकर पूजा करिबा, सेमानकु गुरुत्व देबा, सेमानकर कथा मानिबा, सेमानकर द्वारा तैयारी करा जायतिबा परंपरा नियम को पालन करिबा द्वारा सेमानकर परित्राण अछि, एहा सेमाने विश्वास करନ୍ତି। किंतु जो जिहुदी लोक माने जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास कले, से माने यही शिक्षा लाभ करिसंती जे व्यवस्था पालन करिबा द्वारा आमर परित्राण नाही। व्यवस्था पालन करिबा द्वारा जने धार्मिक गणित हो पारे, किंतु से परित्राण पाई पारिबो नाही। परित्राण पाइबा को हेले जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिबार अछि। परित्राण पाइबा को हेले जीशु ख्रीष्टर अनुग्रहर आवश्यक अछि। जिहुदी लोक माने जो माने ख्रिस्टियान होइछथि से माने एहा विश्वास करूछथि। आ जिहुदी लोक माने जो माने ख्रिस्टियान ही नांति से माने विश्वास करूछथि व्यवस्था पालन करिबा द्वारा एवं एही महाजाजक मानक द्वारा तैयारी कर जातिबा नियम गुडा को पालन करिबा द्वारा, पशु बलि आउ पक्षी बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा जने परित्राण पाइबो। तेनु करी ए दुईटी गोष्ठी मध्य रे अनेक भेद अछि। तेणु करी जिहुदी लोक माने
ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ, ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ପକାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଏହି ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂତନ ଦେଶ ଦେବି ବୋଲି, ଯେଉଁ ଚିରକାଳ ବାସସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଦେବି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ଆସିବ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହିଁ? ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କଲା ସମୟରେ କାହାନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଭ୍ରିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରର ତାର 10 ପଦର 32-34 ଯଦି 32-38 ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା କୌତୁକାସ୍ପଦ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ? ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏକଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଫେରିଗଲେ ହୁଏତ ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲେଖକ ଏହି ପତ୍ର ସେ ଲେଖିକି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ବଞ୍ଚିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଜୀବନ ଯାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାରର ପାତ୍ର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତାର 38 ପଦରେ, ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ, କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି କହୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମର ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଇକି ଯାଉଛ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ଏହା କହିକି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ,
ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ହସିବେ। এই সমস্ত ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେହି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବାସ କରିବାର ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା। ସେ ସିଓନ ଦେଶକୁ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସିଓନ ଦେଶ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ସେ ଚିରକାଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବ୍ରି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅସ୍ଥିର ରହିକି ପଛକୁ ଫେରିଯିବେ, ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏବ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ଆଉ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତଗମନ କର, ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହିବ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ଲୋକ ପରିହାସ କରିବେ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନୂଆ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହବେଲଙ୍କ ଠାରୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ, ସାରାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ସହଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ କିଛି ଏ ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ଏହା ଠିକ କଥା ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଅତି କଷ୍ଟର ଜୀବନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିବ।
जीवन में अनेक कष्ट आसब किंतु आमको विश्वास स्थिर रहिबार आवश्यक अच्छी। लोक मैंने कहते यीशु ख्रीष्ट विश्वास करो तुम्हें आरोग्यता लाभ कर आरोग्यता आसब किंतु सबु बेले सबु परिस्थिति आसब ताहार कौन सी ग्यारंटी नहीं। जदि आपण विश्वास अच्छी आपण आरोग्यता पाइबे। यार अर्थ नहीं जे आपण दुख दूर होगा आपण समस्या दूर हो जगत रे किंतु गोटे विषय से प्रतिज्ञा करी जे आमाने दिने चिर काल पाई तांको थारे वास करिबो। हालेलुया हालेलुया। तेणु कर से कहते विश्वास रो अर्थ यह ना जे आम आज विश्वास कलु आम विश्वास फल आज आम देखा मिल ना ताहा मध्य सत्य नुहे। विश्वास फल वर्ष वर्ष मास मास लगी पारे हे तो आम चक्षु आमर विश्वास फल देखि न पारे किंतु मृत्यु भोग पर आमको से फल लाभ हो आमको से पुरस्कार दिज्व यह सदाप्रभु परमेश्वर आमको प्रतिज्ञा कर। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने जदि देखिबा अब्राहम कथा सदाप्रभु परमेश्वर अब्राहम को से मनोनीत कले आह्वान कले से कहले तुम्बे आपना पितृ पुरुषर स्थान बा बासगृह जन्म स्थान परित्याग करी आमे जो देश देखाइबा से देश को जाओ। सदाप्रभु परमेश्वर से देशर ना कही ना क्यों स्थान को जीवार अच्छी ताहा कही ना आमे जो जगह देखेबा से जगह को तुम्हें जाओ। अब्राहम सदाप्रभु को विश्वास कले आउ से बाहरी पड़े तुम्हें पूर्व दिग को जाओ कि दक्षिण दिग को जाओ कि पछ को जाओ सदाप्रभु परमेश्वर कही ना किंतु से कहला में जो देश तुमको देखाइबा से देश को तुम्हें जाओ से देशर ना कही ना तथापि अब्राहम विश्वास कले आ परमेश्वर आदेश अनुसार से प्रतिज्ञात देश को गले आ प्रतिज्ञात देश रे से जने अपरिचित लोक है कि तंबुरे बास कले। मशा कथा जदि चिंता करबा सदाप्रभु परमेश्वर मशा को मनोनीत कले एब्री लोक माने जिहुदी लोक मान को मिस्र देश रु बाहर करके से प्रतिज्ञात देश को नेबा पाई से प्रतिज्ञात देश को आनिले किंतु प्रतिज्ञात देश पहुंचीबा पूर्व से मृत्यु भोग कले। से प्रतिज्ञात देश पशि ना से देखी ना किंतु सदाप्रभु ठारे से विश्वास कले से न पहुंचले मध्य तांकर विश्वास फल तांके देखि पारिले न देखि पारिले मध्य सदाप्रभु ठारे से विश्वास कले। बेले बेले ए ख्रिस्टियन जीवन रे आमको विश्वास फल यही जागतिक चक्षु देखि न पारे आम मैंने हे तो से फल भोग कर न पारू किंतु जदि तथापि आम विश्वास जदि आम मृत्यु भोग करें से स्वदेश लाभ कर कारण आमर पितृपुरुष माने अब्राहम इसहाक जाकुब मोशा समस्ते विश्वास स्थिर रही मृत्यु भोग कले आउ से स्वदेश को स्वदेश अधिकारी हेले से सियोन देशर अधिकारी हेले। तेणुक आज लेखक यही एप्री मंडली लोक मान को से उत्साहित करुअछंती जे तुम्हें माने अधैर्य हो नहीं हताश हो नहीं निराश हो नहीं विश्वास रे दुर्बल पड़ नहीं हे तो आज से विश्वास फल तुम्हें देखि पारुन कारण दुख भोग अच्छी क्लेश अच्छी समस्या अच्छी तेणुक देखा जाऊ ना तुमको तेणुक तुम्हें हताश हो नहीं आ विश्वास रे स्थिर रो जो द्वारा तुम माने से प्रतिज्ञात देश बा सेई परमेश्वर जो स्थान मान निमंते प्रस्तुत करी अछंती सेई स्थान रो अधिकारी तुमे माने हेई पारिबो ए कथा लेखक एव्री लोक मान को से शिक्षा देउ अछंती। मोर प्रिय माने आमाने समस्त जगत रे जतले बंचुछु आमान को विश्वास रो आवश्यक अछि जदि यीशु ख्रीष्ट ठार आम विश्वास करुचु ताहाले आमाने विश्वास रे स्थिर रहिबार अछि। आजिर वाक्यर पद 1 ରୁ 3 रे आमान को कहा जाउछि
जे विश्वास हेउची परमेश्वरंकर अदृश्य वास्तवता उपरे भरोसा करिबा। विश्वास हेउची परमेश्वरंकर अदृश्य वास्तवता उपरे विश्वास करिबा बा भरोसा करिबा होची विश्वास। कारण एठारे कहा जाउची विश्वास प्रत्याशित विषयर मूलभूमि वो अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान। तद्वारा प्राचीन माने तो सुख्याति लाभ कले। विश्वास द्वारा माने बुझु जे समस्त विश्व ईश्वर वाक्य द्वारा रचित। अतएव कौन सी प्रत्यक्ष विषय दृश्य विषय उत्पन्न होय नाही। हालेलुया हालेलुया। एही जगतर समस्त दृश्य विषय अदृश्य विषय ठारू उत्पन्न होई अछि। कारण वाक्य को आद्य वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले, से वाक्य कौन हेले देहबंत हेले। सदा प्रभु परमेश्वर आमाने जदि आदि पुस्तक 1:1 जदि देखिबा सेठारे ए जगत शून्य थिला आ से वाक्य रे जगत को सृष्टि करि अछंती। अदृश्य विषय दृश्य विषय सब से निर्माण कले। जगत रे सब किछि अदृश्य थिला, किंतु से अदृश्य ठारू सदा प्रभु परमेश्वर दृश्य विषय सब से निर्माण कले। आमेने समस्त दृश्य विषय गुड़ाक गछ डाल पहाड़ पर्वत सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब किछि दृश्य विषय। किंतु ए सब दृश्य विषय कोठारू सृष्टि हैला ना अदृश्य विषय ठारू सृष्टि हैला। तेणु करी लेखक एठार मानकू पद 1-3 रे एहा कहिबाकू चाहुछंती जे विश्वास हेउछि परमेश्वरंकर अदृश्य वास्तवता उपरे भरोसा करिबा होछि विश्वास। हालेलुया हालेलुया। एपरि विषय जा माने आमंत्र चक्षुरे देखि पारिबा नाही, से समस्त विषय परमेश्वरंकर अटे ताहा माने विश्वास करिबार अछि। कारण परमेश्वर शून्यरु सब किछि निर्माण कले, शून्यरु सब किछि से सृष्टि कले। अदृश्य ठारू से कौन कले दृश्य विषय सब से निर्माण कले। तेणु करी विश्वास हेउछि अदृश्य विषय उपरे भरोसा करिबा, परमेश्वर अदृश्य वास्तवता पर विश्वास करिबा। आमाने केबे केही परमेश्वर को देखि नाहु। आमाने परमेश्वर को देखिछु कि नाय। जीशु ख्रीष्ट को मध्य हमें देखिनु, किंतु आम पूर्वरु जो माने थिले हुए तो से माने जीशु ख्रीष्ट को देखिछंती। किंतु जो माने माने न देखि कि विश्वास करूछु आम माने धन्य वाक्य ताहा कहा जाउछि। जो परमेश्वर को माने देखिनु अदृश्य परमेश्वर को विश्वास करिबा भरोसा करिबा होछि विश्वास। कारण ए जगतर लोक देखा न गले से केबे विश्वास करि पारिबो नै। विश्वास करिबा कले से छुई के हेले विश्वास करिबा अछि, न आखि रे देखि के हेले विश्वास करिबा अछि। एटा गोटे फोन बोली कि मु छुई लागा जानिबि जे एटा गोटे फोन, नले आर रिंगटोन बाजिला का मु जानिबि जे एटा गोटे फोन। आमे जागतिक लोक माने जागतिक चक्षुरे देखिले ही विश्वास करिबा, किंतु हमर आत्मिक चक्षु कोन करबार अछि ना से अदृश्य परमेश्वरंकर वास्तवता को विश्वास करिबार आवश्यक अछि। तेनु करी एठारे लेखक एवरी मंडली को अछंती तार 11 पदर 1-3 रे जे विश्वास हेउछि परमेश्वरंकर अदृश्य वास्तवता उपरे भरोसा करिबा। एहा होछि विश्वास। विश्वास आमको आसंता कालीर आशा सहित आजिर संघर्ष मध्य जीवन जापन करने आमको साहाय्य करे। आजिर जगत रे वर्तमान समय आम पाखरे जो संघर्ष अच्छे, जो अभाव अच्छे, जो क्लेश अच्छी, से दुख क्लेश मध्य आमाने दिने से स्वर्ग राज्यर प्रवेश करिबु। यह विश्वास कर विश्वास रे स्थिर रहिबाटा होछि विश्वास। से अदृश्य विषय स्वर्ग राज्य आमाने केही मध्य देखिनु। जो स्वर्ग राज्य आम दिने चिरकाल सदा प्रभु बास करवा आम चक्षु केबे देखी ना, किंतु आम गोटे आशा अच्छी भरोसा अच्छी। जदि आम विश्वस्त पवित्र जीवन बंचबू, जीशु ख्रीष्ट विश्वास करके जीवन बंचबू आ मृत्यु भोग करूँ, दिने आम से स्वर्ग राज्य प्रवेश करूँ। यहीटा मान भरोसा हे। हालेलुया हालेलुया। आम विश्वास करूँ जे जहाँ सब जगत देखा जाए दृश्य विषय सब सृष्टि होता से समस्त विषय अदृश्य विषय सृष्टि होती आम विश्वास करुचु। 2 Corinthians 5:7 कहा जाए, कारण आमे माने दृश्य विषय दे जीवन जापन न करी
विश्वास रे जीवन यापन करूछु। हालेलुया हालेलुया। आम्बे माने दृश्य विषय दे जीवन यापन न करी विश्वास रे जीवन यापन करूछु। जदि आम माने चक्षु को देखा जाउथिया विषय गुड़ाकर आम जदि जीवन यापन करिबा ताठार विश्वास करी ताठार आस्था रखी जदि जीवन यापन करिबा ताहेले आम माने परमेश्वर ठारू पृथक होई जिबा। कारण जागतिक विषय गुड़ाक सब आमको कौन करे ना परमेश्वर पृथक करे। तेणुक आम कौन कर विश्वास आमको बंचार अच्छी। विश्वास देके आमको बंचार अच्छी। दृश्य विषय देके आम बंचा ना आमको कहुच्छी। द्वितीय विषय आमको कहुच्छी पद 8 ରୁ 10 रे विश्वास होची समस्त विषय न जानी सुधा पालन करबा होची विश्वास। हालेलुया हालेलुया। किछि न जानी कि मध्य आमर फ्यूचर कौन आमर भविष्य कौन यह न जानी कि मध्य जदि आम माने परमेश्वर विश्वास करूछु ताहा होची वास्तव रे विश्वास होते। हालेलुया। जेतेबेले मूसा से अब्राहम से जेतेबेले परमेश्वर को विश्वास कले परमेश्वर कहले तुम्हें निजर पितृगृह परित्याग कर आ मु तुमको जो देश देखाबी से देश को तुम्हें जाओ। अब्राहम जानते से देश केमती थिबो, से देश को प्रकार देश सेठार लोक माने को प्रकार लोक थिबे, मते सेठार चाष जमी मिलिबो कि नाही, मते बंचिबा को उपयोगी रहिबो कि नाही, ए सब किछि जानि नथिले। से केबे से देश को जाई नाहंती कि से देशर कथा के से केबे सुनी नाहंती कि सदा प्रभु परमेश्वर मध्य भारत देवी कि पाकिस्तान देवी कि अमेरिका देवी कि लंडन देवी परमेश्वर कहि नाहंती। कौन सी देशर ना कहि नाहंती। किछि न जानी अब्राहम तार स्त्री सारा सहित बाहरी गले। सेटा होची विश्वास। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जतेले आपण मान को आह्वान करूछन्ते, आपण मान को डाकुछन्ती एइटा करो कि सेइटा करो, एठा को जाओ कि सेठा को जाओ, आम मान को आ अन्य विषय चिंता करिवार आवश्यक नै। कारण से डाकिछन्ती से पठौछन्ती तार अर्थ से निश्चित भाव रे आम पाई सब प्रयोजन करिथिबे। से समस्त विषय मानक पाई उपयोगी विषय गुडा को रखिथिबे। एहा हमें विश्वास करिवार अछि। जदि आज परमेश्वर मान को स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा निमंते प्रतिज्ञा करूछन्ती, आमे विश्वास करिवार अछि जे माने से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबा को जाउछु। हालेलुया हालेलुया। तेणु करी सब विषय डिटेल न जानिले मध्य आम कौन करबार अछि परमेश्वर ठारे भरोसा रखिबार अछि, आस्था रखिबार अछि। सेटा को कहा जाए विश्वास। पुणी तृतीय शिक्षा विश्वास हेउछि ईश्वर प्रतिज्ञा गुडी को असंभव मने होउथिले मध्य आस्था रखिबा बा विश्वास करिबा होछि विश्वास। जदि सारा कथा आज वाक्य जदि माने देखिबा, सारा को परमेश्वर कौन कहले ना आमे से प्रतिज्ञा कले जे आमे तुमको अब्राहम को सारा को से प्रतिज्ञा कले सदाप्रभु परमेश्वर आमे तुम ठारो गोटे वंश उत्पन्न करिबा जार संख्या आकाशर तारा ठारू मध्य अधिक हेबो। किंतु यार 90 वर्ष हे गलानी सारा को 90 वर्षर बुढ़ी हे गलानी ता ठारू कि पुत्र संतान कि संतान जन्म हे पारिबे 90 वर्षर बुढ़ीर पेटरे। किंतु सारा सदा प्रभु ठारे विश्वास कले। गोटे 90 वर्षर बुढ़ी माँ केबे से जन्म करि पारिबो? असंभव कथा, संपूर्ण रूपे असंभव कथा। किंतु ईश्वर दृष्टि रे ताहा असंभव नुहे। हालेलुया हालेलुया। सारा से असंभव कथा हेइतिले मध्य से विश्वास कले। से विश्वास कले जे से दिने से आदि माता हेबे, अनेक वंशर अनेक जातिर माता हेबे, एक कथा से विश्वास कले। तेणुक सदाप्रभु परमेश्वर तांको कौन कले 90 वर्ष बयस हेइतिले मध्य से तांको माँ हेबार सौभाग्य देले। तेणुक मोर प्रिय माने विश्वास यही प्रकार गुडी विषय जहाँ ईश्वर प्रतिज्ञा करुछन्ति असंभव हेले मध्य आमे ताको विश्वास करिबार अछि। अनेक समय प्रभु ए प्रकार विषय मान को प्रतिज्ञा करिवे असंभव देखा जीवो। बेले बेले आपन को कहबे तमे भारत राष्ट्रपति हेबा को जाउछ, असंभव लागिवो। किंतु ईश्वर को दृष्टि ताहा असंभव नै। जदि आपण विश्वास करुछन्ति आपण हेबे। आ जहाँ जदि परमेश्वर आपण ठार जदि प्रतिज्ञा करिछन्ति ताहाले निश्चित हेबो। एही विषय को माने कौन करिवार अछि ना विश्वास करिवे। सारा संतान जन्म करिबा गत वयस्क हेथिले
90 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତଥାପି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇସାକଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ। ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଦି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ସେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଯଦି ସେଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକର ପିତାମାତା ହେବି ଆଦି ମାତା ହେବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯଦି ମରିୟମଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମରିୟମ ଜଣେ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା କି ଆଜିର ଯୁଗରେ? କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନାହିଁ, ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କ'ଣ ହାବାରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କି କଥା? ବିନା ପୁରୁଷରେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବି? ମରିୟମ ତାହା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆମକୁ ଆଜି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆସି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି କହିବେ ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଯୁବା ଝିଅକୁ ଯେ କି କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନାହିଁ ଗୋଟେ କୁମାରୀକୁ ଯଦି ଆସିକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ହସିବ। ସେ ହସିବ କି ନାହିଁ? ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୋତେ ଆସିକି ମା ହେବାକୁ କହୁଛ କି ବୋଲିକି କହିବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ କହିପାରେ ତୁମେ ପାଗଳଟା ବୋଧେ ଆସିଛ, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ବାହା ହେଇନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି କହୁଛ ଯେ ମୋତେ ମା ହେବି ବୋଲିକି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଉଲ୍ଟା ମାଡ଼ ମାରିବ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ମୋତେ ଯେ ତମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ କ'ଣ ବାହା ହେଇଛି ଏ କଥା କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ମରିୟମ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କହିଲେ ତୁମର ବଚନ ମୋଠାରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହିଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋଠାରେ ସଫଳ ହେଉ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋଠାରେ ସାଧନ ହେଉ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋଠାରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ। ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ, ଏ କଥା କହିଲେ। ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ ଥିଲେ, କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମା ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଲେଖକ ଏଇ ଏଭ୍ରି ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସିୟନ ଦେଶ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ସେଟାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ସ୍ଥିର ରହି ତୁମେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଦେଖିକି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଦେଖିକି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିହାସ ଦେଖିକି ତୁମମାନେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିନ, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଏହା ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଲେଖକ ବା ଚିଠିର ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, କେହି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:1-4, ନହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:1-4 ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟାର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଶେଷକୁ
लोप पाइछि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट मानकु एही से स्वदेश विषय से प्रतिज्ञा करिसंती। जो स्वदेश जोटा कि प्रकाशित वाक्य लिखा है गोटे नित्य नूतन जेरूसालेम स्वर्गर ओल्ले आसीबो तार अर्थ है मोर प्रिय माने स्वर्ग राज्यर कथा। दिने आमे से स्वर्ग राज्य प्रवेश करबा ता सुसज्जित कन्या तुल्य हब आमे से स्वर्ग राज्य प्रवेश करबा आ से स्वर्ग राज्य कौन हब ना परमेश्वर मनुष्य मान मध्य वास करिवे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य मान मध्य वास करिवे आउ सदा प्रभु परमेश्वर कौन करिवे समस्त चक्षुर लतक पोछि देबे आमांकर अश्रु जल पोछि देबे। क्रंदन रहिबो नाही, व्यथा रहिबो नाही, क्लेश रहिबो नाही, रोग व्याधि रहिबो नाही, कोनोसी अभाव हबो नाही। एपरि गोटे देश रे एपरि गोटे राज्य रे आमाने समस्त प्रवेश करिबा आउ चिर काल पाए आमाने सेठारे वास करिबा। हालेलुया हालेलुया। एही कथा से स्मरण करूछंती जे तुमे माने ए जगत रे यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा द्वारा दुख भोग करिपार, क्लेश भोग करिपार, ताड़ना प्राप्त हेई पार, लोक माने परिहास करि पारंती, तुमको मृत्यु दंड देई पारंती, किंतु तुमे माने हताश हो नाही, निराश हो नाही, विश्वास रे दुर्बल हो नाही, तुमरो पूर्व विश्वास को फेरी जाओ नाही, बरं विश्वास रे स्थिर रुह जो द्वारा तुम्हें यही प्रकार गोटे देश रे यही प्रकार गोटे चिरकाल वासस्थान रे प्रवेश करिबो जोठारे सदा प्रभु परमेश्वर निजे तुम मान संग रे वास करिवे। से तुम अश्रु जल पोछि देबे, से तुम दुख दूर करिवे, आ कोनोसी मृत्यु घटिबो नाही, आ कोनोसी क्लेश आसीबो नाही, कोनोसी जंत्रणा आसीबो नाही, तुमे चिरकाल पाई कोन करिबो आनंद करिबो। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने हिब्रू लोक मानकर परि आमाने मध्य गोटे अनिश्चित समय रे जीवन यापन करूछु। केवल हिब्रू मंडल लोक मानक पाखरे जे ताड़ना थिला, दुख थिला, कष्ट थिला, विश्वास रे दुर्बल हेबा पे अनेक कारण थिला, सेटा केवल नुहे आजिर विश्वासी मानक पाए मध्य अनेक विषय अछि जा मानक विश्वास रे दुर्बल करि पारे। अनेक प्रलोभन अच्छी, अनेक ताड़ना अच्छी जो ताड़ना माने देखि पारिबा नै किंतु ताड़ना मान को पाखरे अछि जोटा के आमानकर दैनंदिन जीवन रे विश्वास रु दुर्बल हेबा पे आमानकु प्रवर्ताए। जदि आजिर समाज रे देखिबा आज अनेक हिंदू लोक माने ख्रिस्टान लोक मान को ताड़ना करूछंती, से ताड़ना तो अच्छी किंतु मंडली भितर मध्ये अनेक ताड़ना, हमर विश्वास जीवन रे मध्ये अनेक ताड़ना, अनेक प्रलोभन आमान जीवन रे चर्च को जीवा न जीवा प्रलोभन, मोबाइल फोन प्रलोभन, टीवी सीरियल प्रलोभन, सब विषय प्रलोभन अच्छी जहाँ मान विश्वास रे दुर्बल करि पारे। किंतु आजिर वाक्य मान को कहूची जे माने कोन करू विश्वास रे स्थिर रहू। आम जीवन शेष संध्या पर्यंत आम विश्वास रे स्थिर रहू, से परमेश्वर ठार अटल विश्वास रखू जो द्वारा आमाने से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबा। कईनक परि आमाने फलाफल देखि न पारू तथापि आमाने परमेश्वर अदृश्य कार्य पर विश्वास करिबार आवश्यक अछि। कईन से परमेश्वर फलाफल देखि पारि नाहंती, से जते बेले से तार बलि उत्सर्ग कले, कईन तार बलि उत्सर्ग कले, परमेश्वर तार बलि को से ग्रहण कले, किंतु तार प्रतिबदल रे परमेश्वर जो फलाफल ताको देबा पाई चाहुले से सेटा देखि पारि नांती, किंतु से अदृश्य परमेश्वर को अदृश्य कार्य रे से कोन कले ता विश्वास कले। अब्राहम को परि प्रथमे समस्त उत्तर खोजिबा आवश्यक न करी परमेश्वर का आह्वान को पालन करिबा, परमेश्वर आदेश को पालन करिबा, परमेश्वर कोन आदेश करूछन्ते आम जीवन रे ताहा पालन करिबा। आमे को जगह को जाउछु, कोन हेबा हमर जीवन, केमिति हेबा हम जीवन, से समस्त विषय उत्तर खोजी न खोजी आमे ईश्वर जो आदेश दउछन्ती आम पाई से आदेश को पालन करिबा। सारांग तुल्य असंभव विषय को मध्य विश्वास करिबा, मजंक परि असंभव विषय को विश्वास करिबा। पुणी परमेश्वर को प्रतिज्ञा उपरे आमाने कोन करिबार अछि, विश्वास करिबार अछि। परमेश्वर आमानकु समस्त को प्रतिज्ञा करिके जाइछन्ती से आमानकु एमिति गोटे देश देबे जोठार आमे चिरकाल ताकठरे वास करि पारिबा। मोर प्रिय माने हमर मंडली रो डॉक्ट्रिन एंड कॉवेनेंट
161 କୁହେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ଗତ ସପ୍ତାହ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା। ଗତ ସପ୍ତାହର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ହୁଅ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ପାର୍ଥବ ବିଷୟ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମର ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ଆମେ କୋଉ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗର ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କର? ନା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। এই কথা ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ। ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ସାରାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଯାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନୁ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ନା ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଟଳ ରହିବାର ଅଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆମଙ୍କର ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନା ନିବେଶ କରିବାର ଅଛି, ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନା ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆସକ୍ତ ମାନେ ନିଶା। ଜଣେ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମଦର ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶା ତୁଲ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହିପରି ରହିଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଲେଖକ ଏଭଳି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁ, ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁ, ଅଭାବ ଆସୁ, କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁ, ଆମେ କ'ଣ ରହିବା? ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ କରିବା, ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।